Zuma Gang is a mountain trail in eastern China, located less than a few hours from Shanghai. In recent years, it has quietly become a favorite among hikers. You can reach the trail on a simple day trip from Shanghai, yet once you step into the forest, the city disappears completely. What follows is a full mountain loop hike, about 6 hours in total, with a moderate level of difficulty. Along the way, the trail moves through old-growth forest with exposed roots, narrow valleys, flowing streams, and small waterfalls echoing through the trees. In this video, there is no narration, no explanations, no talking. Just the sound of water, footsteps, and the forest itself. An immersive walk into the mountains, exactly as it feels. Wow! 这个我随手一直在记录嘞。所以差生文具多，不要有太高的期望。啊！1、2、3，哎，等一下，一起，你不要。对呀。哎，可以看到，1、2、3。你这个也得哇！走路的那个路是不是？你是不是要的就是这种生活中的细节。有。这个不好看，感觉你要变小一点看，这个还有点。调剂那个脆。
得你拍视频这样四周转一转，那一块是吧？秋天的感觉。对。垫一下，吃一点东西啊，吃一点垫一下，1点了，快。我在让他这儿要看样了，还有走着走着，他那个。运动那种，那应该挺好吃的。现在不想吃，你先吃吧。老虎就不会搂住。啊。树莓。哎，我很喜欢买大的，我觉得大的好吃。一个人吃，这都是可以吃的，就是太酸，但是维生素 C 含量是很高的。被我摘掉了。这树莓是吧？对。有只马蜂在你头上。没关系，得了。风一吹。这个漂亮了。携着手机像素好。我那开心，要不然就站在边上开心。要我去的，咱们在这等他们吧，来蹭个合影。像素好，不要走了，手把你手机。因为后面还有人，1、2、3。上去，你好好多，我都不想上去。
漂亮。我们已经同一个山了。啊，对，还真的是的，嗯。